विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। नाटक हाथ ठारिके माँ मोर सारंग धरू प्राथमिक विद्यालय समस्त छात्र छात्री मैंने भेटी देवाक महाता अभिधान गति धाई चली आगे केते सभ्यतार उत्थान पतनर मुखसाखी केते सृष्टि और विलयर निरद्रष्टा एबे कहीं मोर इच्छा है भारतीय सभ्यतार अतीत गुटिके बुली जाइए रामायण जुगर भारत कि महाभारत भारत में गोटे विदेशी जातिर वीर जातिर सभ्यता हाँ 30 वर्ष आगे मोटे चमक देवा भारतीय सभ्यतार निश्चित किंतु मूल इतिहास लुह बुलाई गोटे वीरत्व बलिदान पुष्प आज भी से मन पड़े मोर लोग बलिदान तथापि इतिहास से पुरुଣା पृष्ठा गुरुए आपण मान आगे गुरु गंभीर कंठ स्वर कहार आवाज
ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଇଂରେଜ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରି ମୁଁ ତାର ଗୋଲାମ ମେଣ୍ଢା ଘାଟିପାରିବିନି ମା। ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ? ହଁ ମା। ତୋର ପୁଅ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଗୋଲାମୀ ହେଇପାରିବିନି। हे कृष्ण, ମୋ ପୁଅକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ହଉ ଚାଲ ଶୋଇବୁ ଚାଲ। ଏ ଦୁନିଆ କିଏ ନୁହେଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲି? ମୁଁ ତୋର ସେଇ ଅନାଥିନୀ ଭାରତ ମାତା। ଭାରତ ମାତା? କିନ୍ତୁ ତୁମର ବିକଳାଙ୍ଗ କାହିଁକି ଭାରତ ମାତା? ସେଇମାନେ ସେଇ ବିଦେଶୀ ମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ବିକଳାଙ୍ଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ନା ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି ଭାରତ ମାତା। ମୁଁ ତୁମର କ୍ଷୁଦ୍ରାମ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଠିକଣା ଜବାବ ଦେବି। ପାରିବୁ ତୁ ପୁଅ ମୋର? ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ପାରିବୁ? ହଁ ମା, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭାରତ ମାତା ମା, ବିଦେଶୀମାନେ ତାଙ୍କର ଜଗତ ଲୁଚାଇ ତାକୁ ଏମିତି ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଓ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତାକୁ ରଖିଛୁ। ତାକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥିଲି। ତୁମେ ଜନ୍ମ ଗଲା ପରଠାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ କୋଳରେ ଧାରଣ କରି ଆସିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ବୁଢ଼େଇ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛି। ମୋ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ପିତ କରିଛି। ମୋ ଅମୃତ ଭାବରେ ତେଲ କରିଛି। ମୁଁ ତୋର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। କେତେ ହସ୍ତ ନେଇ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ମୋ କିଉରିନା ମୋତେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଅଛି। ମୋତେ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିପାରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିପାରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚାଅ! ମୁଁ ମୋ ଭାରତ ମାତାକୁ ଏମିତି ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମାତୃଭୂମିର ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ପର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମୋ ଭାରତ ମାତାକୁ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବି। ନିଶ୍ଚୟ।
गोटे छक पाखे भारत मातार प्रतिमूर्ति और हाथे तार गोटे नृत्य दिए सते मते लागिला सते जेमिति मो भारत माता मते हाथटाए रखुची श्रीराम तू मो पुओ तू 3 दिन या किछि खाइनु ले ए मिठाई ले आओ तू मिठाई धरला करे सेमान मते गोडाइले ए आता हो पतंगा सेमाने मते छत्रेल भली कइले पतंगा अरे पागल ना कांत ना भारत माता प्रतिमूर्ति देखी जे ताकू भारत माता भाविले दी तागरे कथले तुम किया बोले मु ना देखुती आउ अति अभिमान मोहा करे जे की इंग्लिश मानक तत्वला बेटाले समझ हबो मां गुडीराम मते कथा दे कइलु मो भारत माता को इंग्लिश में बोल खोइ दउ पतंगा तू प्रतिज्ञा करती
তিরঙ্গা হ্যাঁ হ্যাঁ এই তিরঙ্গা উড়িব শুভ সন্ধ্যারে হ্যাঁ হ্যাঁ উড়িব তিরঙ্গা উড়িব তিরঙ্গা শুভ আগে উড়িব শুভ আগে উড়িব এই তিরঙ্গা
তুলি দিয় ঘরে আঙ্কিরি তাহারে বিধ্বস্ত ব্যাখ্যার ছবি দিয় বাক শক্তি কহিবি তাহার অতীত গৌরব ভাবি কাহি গড়া তার গৌরব নন্দন কানন রানী ওই লুকায়া মহারানী সতে কাহিয়া জীবিকা এ বুঝিলাম এ বাপলা আরে এ আজি মো বাপ পাতা বিকাই বাজি যাইছিল কিন্তু কাহিনী আরে কোটি কোটি বিয়া কো যাও যাও বটে মা রাজারু বিকাই বাজি কাহিনী তুমি কোন সেই বিনা বিমান করতে তুমি কোন সেই পুছিরা করতে এ কোটি কোটি বিয়া পুত্র আজকে রাত নাই সে দিবস বক্র পাঠে বহিব সরিত সুর সে সুর মতে পত্র সরসত ভাসিব ইতিহাস দেহ সুহ সুহ দেহ সুহ এটি সহুতি দেহ এটি সহুতি দেহ এটি সহুতি দেহ সত্যঙ্গা ভারত মাটির ইংরেজ জাতীয় তথা মিডিয়া গুটি এই সময় থাকি রইব সত্যঙ্গা এই বঙ্গলা মাটিরে তোমার নেতা সজ্জা সৃষ্টি হব ସେଥିରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଜନସଭା করে ଆହୁତି କରିବେ କିନ୍ତୁ ସত্যଙ୍ଗା ଆମ ମାଟିର ନିମକ ହାରମ କେତୁଟା আমারই মানব পাই যাও সেই করতে মানব নিকালি বাদাইতে হচ্ছি আমারও তুমি এটা ইংরেজ সরকার বলা দেশের প্রেম মহাপ্রেম
ମତେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କରି କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମା? ମୁଁ ତୁମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ସତରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଅଦା ଯାଉଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପାଣି ନେଇ ଆସିଛି। ତୁ ଏଠାରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିଥା। ବାଙ୍କା ନଗରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧକ୍କା ହୋଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଚିପ୍ସ। Babu, Babu,
Namo
जन्म लगे नहीं कहाँ हो जाए किंतु तार मृत्यु भारत माता सते जमी पागल सते जमी ता गलू भरी पड़ा गोटे मोदी खान हाँ कि राजनीति इतिहास व्यक्ति बंगाल जंकित ये अपराध हुए तो हजिजी अनेक कारण किंतु ना भूली तार बलिदान हे श्रीराम तुम्हें अमर तुम्हें अमर तुम्हें अमर आमको चमत्कृत करदेले तेणु मु कलाकार मानू शहीद खुदिराम कहीपर नाटक ना से नाटक अभिनीत कलाकार माने आमको चमत्कृत करदेले से धन्यवाद ता सहित से अनुष्ठान हेडमास्टर अन्य सहकारी शिक्षक एवं आउ कमिटी जो सब सभापति और सदस्य से अशेष अशेष धन्यवाद। बर्तमान ये जो नाटक ये अभिनीत नाटक खुशी आमर कलाप्रेमी बंधु मैंने जो पुरस्कार प्रदान कर